I have a sermon for a particular group of people. Dneska mám kázeň pre určitú skupinu ľudí. This sermon is just for Adventists. Táto kázeň je pre adventistov And for a particular kind of Adventists. a pre špeciálny druh adventistov. This is a sermon for Adventists who are preparing for the Lord's coming. Toto je kázeň pre adventistov, ktorí sa pripravujú na Ježišov príchod. I call it nutritional signs of the times. A nazývam ju výživové znamenia doby. Signs of the times, when Adventists say signs of the times, they mean signs of Jesus coming again. Keď adventisti hovoria znamenia doby, tak myslia tým znamenia príchodu Ježiša Krista. Being a physician trained in nutrition, I added the word nutritional science. A keďže som lekár, ktorý má vzdelanie vo výžive, tak som k tomu pridal výživové znamenia doby. And I have a Spirit of Prophecy quotation I want you to hear first of all. A mám tu vlastne citát z ducha prorockého, ktorý chcem, aby ste počuli na začiatok. And everything else you listen to is in light of this statement. A všetko ostatné, čo budeme hovoriť, bude v svetle tohto citátu. Here's the Spirit of Prophecy quotation. Toto je citát ducha prorockého. Christ knew that in order to carry out the plan of salvation, he must begin the work of redemption just where the ruin began. Kristus vedel, že aby mohol uskutočniť plán spasenia, musel začať dielo vykúpenia práve tam, kde začal pád. Where did it begin? Kde začal? Appetite. Chuť. Christ took up the work just where the ruin began. Kristus sa chopil diela vykúpenia práve tam, kde skaza začala. This is the same with our experience. To je aj naša vlastná skúsenosť. We are to begin the work of return just where the work of redemption is so keenly felt. Tiež to máme začať dielo návratu práve tam, kde je dielo vykúpenia tak silne pociťované. Where on the point of appetite have you started your redemption? Kde vlastne, čo sa týka chutí, ste vy začali vaše spasenie? Now I have 10 signs I want to talk about. Takže budeme hovoriť o 10 znameniach. First one we had in our scripture reading. Prvé sme mali v čítaní z Biblie. First sign, many are being lost while doing a lot of good things. Prvé znamenie. Mnohí sú stratení, zatiaľ čo robia veľa dobrých vecí. Matthew 21 to 23. Matúš 7. kapitola 21. až 23. verš. Not everyone that says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not preached in thy name? Mnohí mi v ten deň povedia, Pane, Pane, nekázali sme v Tvojom mene? And in thy name have cast out devils? A v Tvojom mene sme nevyháňali démonov? And in thy name done many wonderful works? A v Tvojom mene nevykonali mnoho podivuhodných skutkov? And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. A vtedy im vyznám, nikdy som vás nepoznal, odíďte odo mňa, konatelia neprávosti. Here are Christians, tu sú kresťania, expecting to go to heaven, ktorí očakávajú, že pôjdu do neba, and they're lost. Ale sú stratení. The saddest day in earth's history for them. The saddest day ever for them. To je najsmutnejší deň pre nich. Now, does that text apply to Seventh-day Adventists? A platí tento text aj pre adventistov 7. dňa? Adventists say, oh, we keep all 10 commandments. Adventisti hovoria, my dodržiavame všetkých 10 prikázaní. So it doesn't apply to us. We keep the commandments. Takže to na nás neplatí. But I want you to see the very last statement I have in this paper. Ale chcem, aby ste si pozreli potom aj úplne posledné. It says, here's a quotation. It is just much sin to violate the laws of our being as to break one of the 10 commandments. This one. Je rovnako veľkým hriechom porušovať zákony nášho žitia, ako porušiť jedno z 10 Božích prikázaní.
Now you should know the difference between legal laws and moral laws. Takže teraz si povieme, aký je rozdiel medzi klasickým zákonom a morálnym zákonom. Legal laws are made on earth. A naše zákony sú robené na zemi. God's moral laws are made in heaven. Boží morálny zákon bol vytvorený v nebi. Legal laws are man-made. Naše zákony vytvorili ľudia. Moral laws are God-made. Morálne zákony boli vytvorené Bohom. Legal laws are the only laws that can be changed. A naše zákony sú jediné zákony, ktoré sa môžu meniť. Moral laws in heaven can't be changed. Morálne zákony v nebi sa nemenia. Police, if they catch you, they can give you trouble for disobeying the legal laws. Ak vás polícia prichytí pri tom, že nedodržujete nejaké naše zákony, tak vám môže robiť problémy. With the moral laws, nobody has to catch you. Ale čo sa týka morálnych zákonov, nikto vás nemusí naháňať. You just separate yourself from God, so you're hurting yourself. Ale ich nedodržiavaním sa sami oddelíte od Boha a ubližujete sami sebe. Now, when we have Sunday laws, those will be legal laws. You could change it. A keď budeme mať nedeľný zákon, to bude vlastne ľudský zákon, ktorý je meniteľný. Sabbath law was made in heaven by God, unchangeable. A sobotný zákon bol vytvorený v nebi a je nemenný. So even if some people, Adventists, think they're keeping all the Ten Commandments, how about the health laws, which are moral laws? A ak si niektorí adventisti myslia, že dodržujú všetkých 10 Božích zákonov, čo zdravotné zákony? So there are going to be a lot of Adventist people who are lost who think they are doing a lot of good things for the church. A tak myslím, že budú stratení mnohí adventisti, ktorí si myslia, že robia aj veľa pre cirkev. Now sign number 2. Takže druhé znamenie. The spirit of prophecy is being made of none effect, which is Satan's last great deception. Duch proroctva bude zbavený účinku, čo je to, čo bude Satanov posledný veľký podvod. I want to read you just one quotation. Budeme si čítať iba jedno. The very last deception of Satan will be to make of none effect the testimony of the Spirit of God. Where there is no vision, the people perish. Satan will work in different ways and through different agencies to unsettle the confidence of God's remnant people in the true testimony. Úplne posledným satanovým podvodom bude zrušiť svedectvo Ducha Božieho tam, kde nie je videnie, ľudia hynú. Satan bude pôsobiť rôznymi spôsobmi a prostriedkami, aby narušil dôveru ľudu a Božieho ostatku v pravdivé svedectvo. Satan is not trying to get you to say you do not believe in the spirit of prophecy. A Satan vás nesnaží sa prinútiť, aby ste neverili v proroctvo Ducha Svätého. He's just trying to get you, I believe it, but then you explain why you can't live it. A stačí, keď poviete, že ja tomu verím a potom vysvetlíte, že prečo to nedokážete žiť. He just wants to make it of none effect in your life. On len chce, aby to vo vašom živote nefungovalo. Now I think the spirit of prophecy is very important. Myslím si, že duch prorocký je veľmi dôležitý. Sister White says, I don't write one article that has my own ideas in. It all comes from God. A sestra Whiteová napísala, že nič, čo som napísala, není môj nápad, ale je to od Ducha Svätého. And the Adventists who first leave the church are going to first leave on the point of belief in the spirit of prophecy. A tí adventisti, ktorí opúšťajú aj cirkev, budú tí, ktorí ju prvý upustia z učenia ducha prorockého. Now, one of my favorite texts is Matthew 10:41. Jeden z mojich najobľúbenejších textov je Matúš 10:41. It says, if we believe the prophet, we will get the same reward the prophet gets. Ak my veríme prorokovi, dostaneme tú istú odmenu, ako dostal prorok. How would you like the reward Enoch got? Ako by sa vám páčila odmena, ktorú dostal Enoch? How would you like the reward Elijah got? Ako by sa vám páčila odmena, ktorú dostal Eliáš? How would you like even the reward Moses got? Ako by sa vám páčila odmena Mojžiša? If we believe the prophet, we'll get the same reward. Ak veríme prorokovi, dostaneme tú istú odmenu. There are 3 prophets that are elevated above the usual prophet.
Sú traja proroci, ktorí boli vyvýšení nad bežných prorokov. One was Moses. Jeden z nich bol Mojžiš. Remember Miriam spoke against Moses? Pamätáte si, ako Miriam hovorila proti Mojžišovi? And what happened to Miriam? Čo sa stalo Miriam? She got the leprosy. Dostala lepru. She was put outside the camp. Musela ísť za hranice tábora. Jesus came down and spoke to her. Vtedy Ježiš prišiel k nej a hovoril. How dare you speak against my servant Moses? Ako to, že hovoríš proti môjmu služobníkovi Mojžišovi? He's not an ordinary prophet. On není obyčajný prorok. He's my messenger. On je môj posol. Then there's another prophet that was elevated, John the Baptist. Ďalší z prorokov, ktorý bol vyvýšený, bol Ján Krstiteľ. What did you go out into the wilderness to see? Čo ste išli vidieť do púšte? Did you go out to see a prophet? Išli ste vidieť proroka? Yea, and much more than a prophet. Áno, on je oveľa viac ako prorok. He is my messenger. On je môj posol. Now, I would like you to read one particular text. Yeah, I have the wrong reference here, but it's Luke 23:9. Chcem, aby ste si prečítali verš z Lukáša 23:9. Jesus is standing in front of Herod. Ježiš stojí pred Herodesom. Herod had heard all about Jesus' miracles. Herodes počul o všetkých Ježišových zázrakoch, but he hadn't seen one. Ale nevidel ani jeden. He wanted Jesus to do one. Chcel, aby Ježiš nejaký urobil. And he says Herod talked with Jesus in many words. A Herodes hovorí k Ježišovi mnohými slovami. And what did Jesus say? A čo mu Ježiš odpovedá? He didn't say a word. Nepovedal ani slovo. Was he trying to irritate Herod? Chcel podráždiť Herodesa? No, Jesus wasn't that kind of a person. Nie, Ježiš nebol taký typ osobnosti. Then why did he say something? Tak prečo nič nepovedal? Herod had already forgotten about doing what the prophet had told him to do about his marital situation. Herodes už veľakrát počul, čo mal spraviť s svojím manželstvom a nepočúval teda. So there was nothing more Jesus could do to save him. A takže Ježiš už pre ňoho nemohol spraviť viac, aby ho spasil. You mean if I don't listen to the prophet, there's nothing more Jesus could do to save me? To znamená, že keď ja nepočúvam proroka, Ježiš už nemôže urobiť nič viac, aby ma spasil? Now another interesting thing. Ďalšia zaujímavá vec. There's a third prophet. Je tretí prorok, who's been elevated above the usual. Ktorý bol vyvýšený nad zvyčajných prorokov. E.G. White. Ellen Whiteová. Let me explain about that. Dovolte mi o tom viac povedať. God said to her, "You are not a prophet, you are my messenger." A Boh jej povedal, nie si môj prorok, ty si môj posol. I don't know if you know this new little wrinkle of a new idea we have on prophecies. Neviem, či poznáte ten nový koncept o proroctvách. A number of years ago, we got the new concept that every time prophecy has two prophets. A vlastne už niekoľko desiatok rokov veríme, že každé proroctvo malo dvoch prorokov. One who says this is going to happen. To proroctvo o čase, ktorý povie, že raz sa to stane, but he may not live long enough to see it happen. Ale nežije dostatočne dlho, aby uvidel, kedy sa to stane. When it happens, a second prophet rises and says, "It's happening now." A keď proroctvo sa vyplňa, tak vtedy ďalší prorok povstane a hovorí, teraz sa to deje. For example, napríklad Daniel prophesied, Daniel 9:24-27, about Jesus coming again. Takže Daniel v 4. kapitole predpovedal o tom, že Ježiš príde. Daniel didn't live to see it happen. Predpovedal tých 2300 rokov, ale nedožil sa toho času, kedy to prišlo. Ale keď sa proroctvo vyplnilo, tak Ján Krstiteľ povstal. A keď uvidel Ježiša, povedal, toto je ten muž. I think of Daniel's prophecy in Daniel 8:14. A rozmýšľam o predpovedi Daniela v 8. kapitole 14. verši. The 2300-year prophecy. 2300 rokov, predpoveď o 2300 rokoch. 2300 days, then shall the sanctuary be cleansed. A ešte 2300 rokov a bude očistená svätyňa.
That ended in 1844. To skončilo v roku, alebo sa to vyplnilo v roku 1844. Who was the second prophet that was raised and says it's happening now? Ktorý prorok vtedy povstal a povedal, toto sa deje? There's only one. Iba jeden. Ellen White. Ellen Whiteová. Makes me think she's a true prophet. A vďaka tomu si myslím, že ona bola skutočný prorok. Okay, the third sign I want to talk about. Takže tretie znamenie, o ktorom chcem hovoriť. Many are ignoring the most basic nutritional health principle God has given us. Don't eat between meals. Mnohí ignorujú to najzákladnejšie, čo nám dalo zdravotné posolstvo, a nepopojedať alebo nezobať medzi hlavnými jedlami. Ecclesiastes 10:17 says, "Eat in due season for strength and not for drunkenness." Kazateľ v 10. kapitole, 17. verši hovorí, že máme jesť v pravý čas na silu a nie na opilstvo. Sister White was speaking to a group of ministers here in Europe one time. Raz v New Yorku sestra Whiteová mala kázeň pre našich kazateľov. She says, "I'm astonished to learn that after all the light that has been given in this place, many of you eat between meals. You never should have a morsel between your lips at meal." S údivom zistujem, že po všetkom tom svetle, ktoré bolo dané tomuto miestu, mnohí z vás stále jedia medzi jedlami. Medzi pravidelnými jedlami by ste nikdy nemali nechať prejsť čokoľvek cez vaše ústa. We used to teach in the US in our church schools not to eat between meals. A my v našich školách, cirkevných školách sme učili deti nejesť nič medzi hlavnými jedlami. We don't teach it anymore. A už to neučíme. I even see in Sabbath school in the children's classes, I've seen them offering the children food between meals. A že vidím to aj na sobotných škôlkach pre deti, že sa tam podáva jedlo. In the United States, I've even seen big churches where they give the adults food between meals. A vidím, že aj v zboroch v Spojených štátoch amerických sa podáva jedlo medzi hlavnými jedlami. Now, the fourth sign. Takže štvrté znamenie. Gluttony is the prevailing sin of this age. Obžerstvo je prevládajúcim hriechom tohto veku. Now, we as Adventists are part of that problem. Some of us are too fat. Aj my, adventisti, sme súčasťou tohto problému. Mnohí z nás majú nadváhu. Now, the US was number one for overweight people. A Spojené štáty americké boli na prvom mieste, čo sa týka nadváhy. Until recently. Do nedávneho času. Mexico beat us. Mexiko nás porazilo. They're fatter than we are. Už sú silnejší, ako sme my. And I saw a scientific article the other day. A nedávno som si prečítal vedecký článok. About a study done in a little town called Bystrica. Bola to štúdia z malého mesta, ktoré sa volá Banská Bystrica. There were people there trying to beat us in the US and being overweight. To sú ľudia, ktorí sa snažia nás ešte predbehnúť. Yeah. Overeating. Luke 21:34 says, "Beware of surfeiting," overeating. A v Lukášovi 21:24 sa hovorí, a dávajte si pozor na prejedanie. Now, sign number 5. Takže znamenie číslo 5. It's predicted by Ellen White. Bolo predpovedané Ellen Whiteovou. Among those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will eventually be done away. Flesh will cease to form a part of their diet. Medzi tými, ktorí čakajú na príchod Pána, sa mäso nakoniec nebude jesť. Mäso prestane tvoriť súčasť ich potravy. This prophecy is now being fulfilled. Toto proroctvo sa teraz naplňa. Actually, the Bible is clear that if you do eat meat, it should be kosher without the fat and the blood. Leviticus 3:17. A naozaj Biblia jasne hovorí, že ak jeme to košer mäso, alebo čisté, mali by sme ho jesť bez tuku a bez krvi. We have very few kosher butchers in the US anymore. Napríklad v Amerike je veľmi málo mesiarov, ktorí vedia robiť spracovať takéto čisté mäso. So the rabbis are telling the Jewish people, you better be vegetarians. Takže rabíni doporučujú Židom, radšej buďte vegetariáni. Because we can't provide the kosher meat. Lebo už nedokážeme pre vás zabezpečiť košer mäso. I have to tell you about my own story on vegetarian diet. Takže ja vám chcem povedať môj príbeh o vegetariánskej strave. I started to teach at the medical school, medical students. Na
škole medicíny som začal učiť študentov medicíny. I asked for a month off to go take a course in cardiology in Harvard University. A vyžiadal som si mesiac voľna a išiel som na kurz kardiológie na Harvardskú školu. There was 50 of us in this class. A v tom kurze nás bolo 50. Big amphitheater. A vo veľkej študovni. I was on the top row. Ja som sedel tam hore v poslednom rade. And there was a Mr. Jenks, president of the Sanborn Company. Bol tam taký prezident takej firmy, ktorá made the EKG machine. Ktorá vyrábala EKG prístroje. He thought this group of young doctors would be a good place to sell his machines to. Ktorý vedel, že táto skupina budúcich kardiológov je dobrá cieľová skupina, aby im predal. So he said he's going to have a banquet for our class. Takže povedal, že pre nich pripraví banket. And my professor, Sam Levine, a môj profesor, Sam Levine, he said you have a choice. Budete si tam môcť vybrať. You can have lobster. Môžete si dať homára. How many want lobsters? Koľko z vás chce homára? Or you can have steak. Alebo si môžete dať steak. How many want steak? Koľkých chcete steak? My hand didn't go up either time. Ja som sa neprihlásil ani na jedno jedlo. The young doctor next to me was from Los Angeles. A vedľa mňa sedel mladý lekár z Los Angeles. He knew I was from Loma Linda. Vedel, že som z Loma Lindy. He poked me. On na mňa poklopal. He said, I know why your hand didn't go up. Viem, prečo si sa neprihlásil. You're a vegetarian. Si vegetarián. So at the end of the class, takže na konci tej hodiny he grabbed me by my coat sleeve. Ma chytil za rukav and dragged me down the steps right in front of the professor. A ťahal ma dole schodmi priamo pred toho profesora. He said, Dr. Scharffenberg's vegetarian. Can't we have a special plate for him, vegetarian dish? A povedal mu, že doktor Scharffenberg je vegetarián. Môžeme mu objednať vegetariánsky tanier? Of course, he said. A profesor povedal, samozrejme. I wasn't planning to go that night, but now I felt I had to go. A ja som ani neplánoval, že tam pôjdem, ale teraz už som cítil, že by som tam mal ísť. Everyone was standing around with a glass of liquor. Každý, keď sme prišli, a nás vítal teda s pohárom alkoholu. I wouldn't even hold a glass of orange juice. Ja by som si nebol dal do pohára ani džús. I didn't want anybody seeing me holding a glass or meeting like that. Alebo som nechcel, aby si kdokoľvek myslel, že by to mohol byť alkohol. But I was worried about that vegetarian plate. Ale stále som sa bál, ako to bude s tým vegetariánskym jedlom. I saw a lady come out from the kitchen. Takže som videl, že z kuchyne išla nejaká zamestnankyňa. I went over and talked to her. Tak som išiel za ňou. She was director of the kitchen. Bola to vedúca kuchyne. I said, I'm the one who ordered the vegetarian plate. A ja som ten, kto si objednal vegetariánske jedlo. Oh, I didn't know anything about it. Ale nikto nám nič nepovedal. But that's okay. We can fix one for you. Ale to je v poriadku, my vám pripravíme. But I have to know where you're sitting in the dining room to know where to bring it. Ale musíme sa dohodnúť, kde budete sedieť, aby sme vám ho tam doniesli. Come with me into the dining room. Že poďte, ideme sa dohodnúť. So I didn't care where I sat. Na mne to bolo jedno, kde budem sedieť. There was a round table in the corner. Práve v rohu bol taký okrúhly stôl. Seated 8. A 8 tam sedelo. She said, I want you to sit right there. A ona mi povedala, že chcem, aby ste si sadol presne tu. Fine, no problem. Povedal som, dobre, v poriadku. I found out it was the speaker's table. Potom som zistil, že to bol stôl pre tých, ktorí nám robili prednášky. All the important people were at that table. Všetci dôležití ľudia sedeli pri tom stole. Mr. Jenks, president of the Sanborn Company, was at the table. Mr. Jenks, prezident tej firmy, ktorá predávala EKG prístroje. Dr. Sam Levine, the famous physician cardiologist, was at that table. Dr. Sam Levine, známy kardiolog, tam sedel. His nephew, another Dr. Levine, was there. Jeho bratranec, ďalší doktor Levin tam. There was an Italian physician there. Potom tam bol taliansky lekár. There was a lady cardiologist there. Bola tam ďalšia pani kardiologička. I was sitting in the corner. A ja som sedel v rožku. Waiter comes over. A prišiel čašník. How many want lobsters? Koľkých chcete homára? How many want steaks? Koľkých chcete steak? Now, what am I supposed to do? Čo som ja mal spraviť? Vegetarian plate.
Vegetariánske jedlo. I was so embarrassed, everybody turned and looked at me. Ja som sa tak hanbil, každý sa otočil a pozrel na mňa. Now, a minute later, O minútu another waiter came over. prišiel ďalší čašník. He didn't know the other waiter had already been there. Nevedel, že už jeden tam bol sa pýtať. And he went through the process again. A zase ten istý proces. How many want steaks? Koľký chcú steak? How many want lobster? Koľký chcete homára? And I said, I had to say a little bit louder this time. A ja trošku I was the one hlasnejšie. that ordered the vegetarian plate. Ja by som chcel to vegetariánske jedlo. He raised his voice terribly high. Oh yes, vegetarian plate. A on tak nahlas zakričal, áno, vegetariánske jedlo. Everybody looked at me again. Zase sa na mňa všetci pozreli. I was so embarrassed. Tak som sa hanbil. And then when they came, they put a steak right in front of me. A potom, keď prišli, tak predo mňa položili steak. I said, oh, I'm the one that ordered the vegetarian plate. Tak som povedal, ja som si objednal vegetariánske Oh jedlo. yes, the vegetarian plate. Takže zase nahlas. Áno. Vegetariánske jedlo. Everybody looked at me again. Zase sa na mňa všetci pozreli. I was so embarrassed. A ja som sa tak hanbil. The next morning, Nasledujúce ráno we were listening to heart murmurs at the women's hospital. sme boli v ženskej nemocnici a počúvali sme šelesty. There were 8 of us in our group. V našej skupine bolo 8 I was letting my classmates listen first. a ja som nehal svojich spolužiakov, aby išli počúvať I was najskôr. at the foot of the bed. Takže ja som stál pri nohách postele The Italian professor who was at the table that night came over and spoke to me. a ten taliansky profesor, ktorý bol tiež pri tom stole, prišiel ku mne. Where did you graduate from in medical school? Na akej škole ste končili? The College of Medical Evangelists. Na kolégiu medicínskych evangelistov. He didn't say anymore, walked away. Nič nepovedal, odišiel. Then we went upstairs to see the new kidney dialysis machines, this old small box. A išli sme o poschodie vyššie, kde sme si išli pozrieť vlastne prvý dializačný prístroj v malej krabičke. 50 people in the class, they can't all see at the same time. 50 ľudí, že všetci sa tam nezmestili naraz. So I stood back. Takže ja som čakal. The Italian professor came over again. A prišiel ten taliansky profesor ku mne opäť. She said, I noticed how you ate last night. A povedal, všimol som si, ako ste včera jedli. How could he have not noticed? Ako si to nemohol nevšimnúť? He said, you know, all of us should eat like that. A povedal, viete, všetci by sme mali jesť ako vy. And we got into discussion, vegetarian diet and heart disease. A začali sme diskutovať o vegetariánskej strave a srdcocievnych ochoreniach. And pretty soon the whole class was standing around. We were talking about diet and heart disease. A čoskoro celá trieda nás obstúpila a všetci sme o tom diskutovali. Ako Then máme I jesť. realized why God put me through that the night before. A vtedy som si uvedomil, prečo som musel v tú noc prejsť takou skúsenosťou. Why should I have been embarrassed doing the right thing? Prečo som sa musel hanbiť, aj keď som robil správnu vec. But that was a tremendous experience for me. Pre mňa to bola úžasná skúsenosť. Now, the next one, sign number 6. A teraz ideme k znameniu číslo 6. Adventists are being brought to the front and their doctrines will be examined by the greatest men in the world. Adventisti budú privedení do popredia a ich doktríny budú preskúmané najväčšími mužmi sveta. Sister White says every position of truth taken by our people will bear the criticism of the greatest minds. The highest of the world's great men will be brought in contact with truth, and therefore every position we take should be critically examined and tested by the scriptures. Takže sestra Whiteová hovorí, každý postoj pravdy, ktorý majú naši ľudia, bude čeliť kritike najväčších mozgov, najvyšších z veľkých mužov sveta. Tí budú v kontakte s pravdou a preto by každý náš postoj mal byť kriticky preskúmaný a testovaný písmom. Now she made this prophecy in 1886. Ona urobila túto predpoveď v roku 1886. She says, now we seem to be unnoticed, but this will not always be. Movements are work to bring us to the front. Teraz sa zdá, že sme bez povšimnutia, ale nebude to tak vždy. Hnutie nás privedie do popredia. Now the World Health Organization Svetová zdravotnícka organizácia wrote a book on chronic disease prevention.
napísala knihu o prevencii chronických ochorení in 1990. v roku 1990. And they kept talking about Adventists. A v nej veľakrát spomínajú adventistov. Here's some of the statements that they have. Jedno z citátov. California Adventists Kalifornskí adventisti on a plant diet na rastlinnej strave have less coronary heart disease. majú menej srdcocievnych ochorení. Adventists in Netherlands and Norway have 1/3 the coronary heart disease compared to the general population. Adventisti v Holandsku a v Norsku majú v porovnaní s ostatnými obyvateľmi o 1/3 menej ischemickej choroby srdca. And on page 66 has another statement. A na strane 66 je ďalší citát. There's less colon cancer in California Adventists. A kalifornskí adventisti majú menej rakoviny hrubého čreva. Half of them are vegetarians. Polovica z nich sú vegetariáni. They also do not drink alcohol. Takisto nepijú alkohol. When the study came out that Adventists had only half as much colon cancer, I had a big display made at the School of Public Health. A keď sa ukončila štúdia práve o rakovine hrubého čreva, že adventisti majú len polovicu, ja som urobil veľkú výstavu na škole verejného zdravia na Lomalinde. This was a display for the public to come and look at. Bolo to pre verejnosť, aby sa prišla pozrieť. I heard 2 doctors leaving the place. A počul som 2 doktorov, ktorí práve odchádzali. The one said to the other, Jeden povedal druhému: I'm confused. Som zmetený. I don't know whether to become a Seventh-day Adventist or just live like they do. A neviem, čo mám robiť. Či mám žiť ako adventisti, alebo stať sa adventistom. Good confused state to be in. To je dobrý stupeň zmetenosti. Now, here's another statement. Ďalší citát. People on plant-based diet have less diabetes. Ľudia na rastlinnej strave majú menej cukrovku. The mortality of California Seventh-day Adventists from diabetes is 1/2 that of the general population. Úmrtnosť kalifornských adventistov 7. dňa na diabetes je len polovičný oproti bežnej populácii. Within the Adventists, diabetes is less with those who are vegetarians. U adventistov je menej cukrovky ako ak sú vegetariáni. Then another place, there are less gallstones among the vegetarians, all because of our Adventist health study. Takisto na ďalšom mieste vegetariáni majú menej žlčníkových kameňov. By the way, I don't know if you know, but in the year 2015, neviem, či viete, ale v roku 2015 the government of the United States vláda Spojených štátov amerických announced that the vegetarian diet is an optimum diet. Prehlásila vegetariánsky spôsob stravovania ako optimálnu dietu. Why did they say that? Prečo to povedali? Because they did studies at Loma Linda that showed that vegetarians are living much longer. Pretože vďaka štúdiám na Loma Linde sa zistilo, že vegetariáni žijú oveľa dlhšie. Now, sign number 7. Takže 7. znamenie. Our schools are to teach a course in advanced science that supports our teachings on health. Naše školy by mali vyučovať kurz o pokročilého vzdelania, ktorý podporí naše učenie o zdraví. After 100 years, we still have the only one course in School of Public Health that I started on that subject. Po 100 rokoch máme vlastne iba jeden kurz, ktorý som ja začal na škole verejného zdravia. Sister White says a knowledge of science of all kinds is power, and it is in the purpose of God that advanced science shall be taught in our schools as a preparation for the work that is to precede the closing scenes of Earth's history. Sestra Whiteová povedala, znalosti vedy každého druhu sú silou a Božím zámerom je, aby na našich školách boli vyučované najnovšie vedecké poznatky ako príprava na prácu, ktorá má predchádzať záverečným scénám dejín Zeme. Now, sign number 8. 8. znamenie is the Lord's design that the restoring influence of health reform shall be a part of the last great effort to proclaim the great message. Je Pánov zámer, aby obnovujúci vplyv zdravotnej reformy bol súčasťou posledného veľkého úsilia hlásať tak významné posolstvo. That's the time we're living in now. A to je obdobie, v ktorom žijeme teraz. But Sister White says large city evangelism, ministers alone are not equal to the task. Ale sestra Whiteová povedala, že pri evangelizácii veľkých miest samotné
vysvetenie kazateľov nie je schopné naplniť tento úkol. She said ministers should be working with medical evangelists. Povedala, že kazatelia by mali pracovať spolu so zdravotnými evangelistami. I grew up in China. Ja som vyrástol v Číne. I wanted to be a minister. Chcel som byť kazateľ. I saw the doctors had more influence with the people than the ministers. Ale všimol som si, alebo myslel som, že lekári majú väčší vplyv na ľudí ako So I became kazatelia. a doctor. Tak som sa stal lekárom. But I went to a school called College of Medical Evangelists. Ale študoval som na kolégiu medicínskych evangelistov. Did you know what school that's supposed to be? A viete, aká by mala byť táto škola? They're supposed to have the training of ministers, A mali by trénovať but kazateľov, also doctors. ale aj lekárov, They were to work in sanitariums vychovávať ich, aby pracovali v without sanatóriách, using medicine. ale nie klasickou medicínou, Public health, teaching people how to live so they don't get sick. ale verejné zdravotníctvo. Učiť ľudí, ako majú žiť. They were to be paid for from the tithe. A mali byť platení s desiatkou. It's quite an interesting story. Je to veľmi zaujímavý príbeh. But the health message is to prepare people for the last big message. Ale zdravotné posolstvo by malo pripraviť ľudí pre to posledné posolstvo. Sign number 9. Znamenie číslo 9. The work of health reform is the Lord's means for lessening suffering in our world and for purifying His church. Dielo zdravotnej reformy je pánovým prostriedkom na zmiernenie utrpenia v našom svete a k očisteniu jeho cirkve. We have excellent evidence scientifically today that is lessening suffering in the world. A máme úžasné dôkazy na to, dôkazy, ktoré znižujú utrpenie ľudí na svete. Let me tell you the biggest advance we've had just recently in health. A teraz si povieme o najväčšom objave posledných dní, ktoré sme mali. Cardiovascular disease, heart attack and stroke, are killing more people in your country than the next 5 leading causes of death combined. Srdcocievne ochorenia, infarkty a porážky zabíjajú viacej ľudí ako 5 ďalších príčin v poradí. Now I'm going to tell you what the World Health Organization says. Takže vám teraz poviem, čo Svetová zdravotnícka organizácia hovorí. What the European Cardiology Society says. Čo hovorí Spoločnosť pre európsku kardiológiu. What the American Heart Association says. Čo Americká srdcová spoločnosť hovorí. They say lifestyle does more good to prevent this disease than any medicine we can think of. Oni prehlásili, že životný štýl má oveľa lepší účinok ako akékoľvek lieky. You have to avoid 7 risk factors. Ale potrebujete sa vyhnúť 7 rizikovým faktorom. What are they? Ktoré to sú? Tobacco, Fajčenie, alkohol, inactivity, no exercise, necvičenie, overweight, nadváha, too much meat. príliš veľa mäsa. Then they said high blood pressure and high cholesterol. A pridali k tomu aj vysoký tlak a vysoký cholesterol. Okay. That's the Adventist health message. Toto je adventné zdravotné posolstvo. And that's what all the scientific people are saying. Ale teraz to hovoria všetci vedci. This is better than any medicine. A je to oveľa lepšie ako akýkoľvek liek. In fact, you know, there are a lot of Adventists who never accepted what Ellen White said about this. A je smutné, že je veľa adventistov, ktoré toto neprijali, čo o tom hovorila sestra Whiteová. So when Christ became our judge in 1844, moved to the most holy place. Takže keď Ježiš sa stal našim sudcom a prešiel do najsvätejšieho miesta, one of the first things he did was to appoint a prophet. V roku 1844 jedna z prvých vecí bola, že určil proroka. And gave her all this information of how to live. So we wouldn't die so soon. A dal jej všetky tieto informácie, ako žiť, aby sme nezomierali tak skoro. Some of our people were skeptical of this. A mnohí z našich ľudí boli skeptickí. But Jesus was so kind. Ale Ježiš bol taký milý, he then gave it to all the scientists of the world. Že tieto informácie dal vedcom na celom svete. And they're coming back to us and say, yes, what she said was right. A tí k nám prichádzajú a hovoria, áno, čo ste hovorili, bola pravda. But the last part of this statement,
work of health reform is for purifying the church. Ale je zaujímavý posledná časť toho výroku, že je to na očistenie cirkvi. You mean our church is not pure? To znamená, že naša cirkev nie je čistá? You mean part of that is because we aren't living the health message? A časť toho môže byť, že nežijeme to zdravotné posolstvo? Very exciting statement. Veľmi zaujímavý citát. The last point I want to mention. Takže posledná vec, ktorú chcem zdôrazniť. Ignoring God's natural laws, moral laws, or any of the Ten Commandments is sin. Obedience to both is a matter of life and death. Ignorovanie Božích prírodných zákonov zdravia a morálnych zákonov alebo niektorého z desatoro Božích prikázaní je hriech. Poslušnosť obidvom je otázkou života a smrti. This statement says we're approaching the great final test. A tu sa hovorí o tom, že prichádzame k poslednému testu. What is the final test? Čo je posledný test? Sabbath versus Sunday. Sobota alebo nedeľa. Her very next statement says this. Jej posledné, čo si povieme, hovorí. This test must come to the churches in connection with the true medical missionary work. Táto skúška musí prísť do zborov v súvislosti so skutočným zdravotno-misijným dielom. Now, what does the missionary work of this church have to do with the final test, Sabbath and Sunday? Čo misijné dielo vášho zboru má spoločné s posledným testom sobota alebo nedeľa? At the end of the paragraph, she explains it. Na konci odstav sa to vysvetľuje. She says it's a matter of obedience. Je to vec poslušnosti. Obedience is a life and death question. Poslušnosť je otázkou života a smrti. Obedience to the Ten Commandments. Poslušnosť desiatoro Božím prikázaniam. Obedience even to God's natural laws. Ale poslušnosť aj Božiemu prírodnému zákonu. Most of us have never heard that before. Väčšina z nás o tom predtým nepočula. But I think people who are preparing for the Lord's coming, they need to hear this. Ale myslím si, že ľudia, ktorí sa pripravujú na posledný príchod Ježiša Krista, potrebujú toto počuť. These are the nutritional signs of the times of Jesus coming soon. Takže toto sú nutričné znamenia doby skorého Ježišovho príchodu. I pray that all the members of this church may be examples in the health message. A ja sa modlím, aby všetci členovia tohto zboru boli príkladom poslušnosti aj zdravotným zákonom. And may learn how to use it to bring people to a knowledge of the truth. A aby ste sa naučili, ako používať tieto zákony, aby ste priviedli ľudí k pravde. This is the message that's to prepare people for the final message of the Sabbath and Sunday. A toto je posolstvo, ktoré má pripraviť ľudí pre konečné posolstvo, konečný test soboty a nedele. May the Lord bless you in your medical missionary work in this church. Nech vás Pán Boh požehná vo vašom zdravotnom misijnom diele. Amen. Amen.